سيداتي سادتي السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم نديرو فيديو خاصة على والصرا في ابيجان، المشاكل اللي صراو وعلاش الفريق الوطني خسر مع موريتانيا، ولو ماتش الاول كونتر لونغولا يعني ما كانش في نهار. اولا هضرت معاكم قبل وقلت لكم باللي يا ان بروبليم دو فيستير. المدرب هذا ليكيب لا جيستيون راحت من يدو. باريتيل يعني بوفي فيريفي حساب حسين جناد اللي هضرها باللي لو ستاف تكنيك 50% تاع لو ستاف تكنيك ما يهضرش مع بالماضي، وكاين بزاف اللاعبين ما يتفاهموش معاه، ماشي يعني ما كانوش يدخلوا في الخطه تاعو، وكانوا يزيتي كونتر يعني سي زاتيتود يعني سون كومبورتمون اي سا جيستيون، يعني اللي يدير يعني دو فافوريتيزم. لو كا تاع بلايلي يكفي، مالغري كو بلايلي إلا بيان جوي، بصح انت اللعاب ما يلعبش 7 شهور مع الفريق الوطني ومن بعد تلعبو تيتولار وتخلي اللي كان يلعب تيتولار تخليه في البون. دونك الخساره هذه باينه، سي اون افير دو جيستيون، باسكو لا جيستيون دي زوم ني با فاسيل. il faut être un homme sage، وجوستومون هذا المدرب هذا ما عنده حتى علاقه مع لوم ساج. شوفوا يا الخوة، هاد السيد هذا طلب باش يخلصوا له عامين 26 موا، عامين وشهرين نتاع الكونترا تاعو، هي تلحق ابيبري 7 ملايين اورو. هذه ما كاش من هذه. اون برانسيب انت تجبد من جيبك باسكو tu as été surpayé. انت تشافي 3 ديسيبسيون دو سويت. وانا كتبت واحد البريه اون فرونسي، سمحوا لي نقراها لكم باسكو كاين واحد كلمات ما نقدرش نصيبهم بالعربيه، دونك نقرا لكم واش هضرت على المدرب اي سورتو سون كاركتير. اسمعوا مليحه. Quel mépris, quelle audace envers son pays. Pourtant c'est grâce à l'Algérie que cet entraîneur juste moyen, sortant d'un championnat médiocre, un championnat sans âme, vers une sélection de haut rang dans le continent africain. Oui et oui, j'avais soutenu cet entraîneur en 2016, ayant même fait sa publicité à des youtubeurs afin d'attirer l'attention des responsables de la fédération, à leur tête Raourawa bien sûr, car je voyais en lui un second Zidane dans le coaching. Mais malheureusement ma vision était erronée. Vous allez dire que cette personne mérite nos égards avec l'octroi du trophée africain de 2019. Oui. Oui et oui. Nous avions applaudi ses prouesses. Ainsi et surtout les joueurs qui ont été héroïques. Maintenant, nous sommes en 2024. 2019, c'est du passé, ça fait 5 années. Et cette personne est devenue méprisable à cause de son comportement envers tout le monde. Et justement, les résultats escomptés le prouvent. Nous avons 3 déceptions majeures suite aux 2 CAN et une élimination au mondial chez nous. Élimination qui devient humiliation.
Malgré le salaire moribond, nous avions fermé les yeux, pensant qu'il nous qualifiera au mondial 2022, celui du Qatar. Étant imbu de sa personnalité, il est arrivé à prendre l'équipe nationale en otage en sélectionnant des joueurs finis, tels que Slimani, 36 ans, Frouli, 34 ans, Mbolhi, 37 ans, et des joueurs en difficulté physique, entre autres Attal, qui n'a pas joué durant 3 mois, tout en ignorant des joueurs très très compétitifs tels que Yassine Brahimi et Saïoud, qui pouvaient l'aider dans sa tâche. Maintenant, ayant échoué sur toute la ligne où l'Algérie venait être humiliée encore une fois, par une équipe se trouvant à la 115e place mondiale, et surtout une sortie prématurée du premier tour, il a eu l'audace et l'indélicatesse de demander l'indemnisation entière de son contrat jusqu'à 2026, qui ne porte malheureusement aucun objectif établi, signé par des gens très faibles, sans personnalité, afin de satisfaire la voracité de cette personne, en demandant justement la coquette somme de 7 millions d'euros, qui équivaut à 150 milliards en dinars. Il oublie que les lois FIFA ont changé depuis, et le maximum que la FIFA peut imposer à une fédération, quelle que soit la durée, est de 6 mois de salaire, pas plus. Ce qui équivaut à peu près à 1 248 000 euros, et non 7 millions. Moi, je vois que c'est injuste et indécent, et pourtant il disait qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait un contrat moral avec le peuple. Moi, je pense qu'il disait qu'il avait un contrat moral avec son clan de 2017, le Fahmi Fam. Vous, monsieur, vous serez jeté dans la poubelle de l'histoire. Vous qui avez vécu depuis 2018 avec la seule tactique, et le jour où vous avez voulu changer une autre tactique que vous avez improvisée à Alger, vous avez été éliminé par le Cameroun, qui était l'équipe où bien sûr la sélection la plus faible de son histoire. Fin de citation. Alors, Ahchem, Orah, en principe tu dois partir en silence, parce que si tu t'entêtes, c'est toi qui vas perdre. Voilà واش حبيت نقول لكم. انا نقول لكم بون ديبارا، نجيبوا مدربين ما يخصوش، نجيبوا مدرب باش يعاود يحط لي دي في بلاصتهم، باسكو نوز افون لي جوور بور. عندنا لاعبين كبار، كان يخصنا مدرب، وحنا قلناها بليزيور فوا يا ناس بركة وما تطبلوا، هذا المدرب راهو فاشل، راهو يدينا للحيط ودخلنا للحيط. فوالا هذا ما كان. اي نوز افون دي كو لا فيريتي. فوالا يا الخوا، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، وان شاء الله العشية تسمعوا والصرف في ديال ابراهيم. السلام عليكم.